কৈ দিবি চালে কুত্তা ননসেন্স তোমালোকৰ যে তোৰ মগু যদি এনেকে মাৰ পৰি যায় তোৰ মগু যদি তোৰ মানে একদম তোৰ গোবৰ ওলাই দিব তোৰ মগু ভাই তোমালোকৰ জ্ঞানৰ লেভেল ইমানখিনিয়ে বুজিছা তোমালোকৰ কোনো জ্ঞান বোলা কোনো বস্তু নাই তই কি বাল জান তই কি বাল জানা তই সুধীৰ ভাই তই কি বাল জানা তোৰ খেনে বেমাৰ নেকি নটিৰ বাচ্চা চাবা ভালকে কথা কবি তই ফোন কৰিছে তই নিজে ফোন কৰিছে ভাল ব্যৱহাৰ কৰি কথা কব লাগিছে মই কমেন্টত যে ইমান বেয়া বেয়া অশ্লীল ভাষাৰে যে গালি দি দিছে আপুনি যদি কোনো জ্ঞানৰ ধৰ্মৰ অনুসাৰী হলে তেন্তে আপুনি মোক এনেকুৱা মই গালি দিয়া নাই মই বিলকুল গালি দিয়া নাই শুনক ভাই শুনক মোৰ কথা শুনক তোক পাবা লাগিছিল সন্মুখত পাবা লাগিছিল তোক দিলো হয় মই বাজে চালা ননসেন্স হয় আৰু কিবা গালি দিব আপোনাৰ বিভ্ৰান্তি কৰি আছে চালা আপোনাৰ গালাগালি শেষ হৈছে বিভ্ৰান্তি কৰি আছে চালা কুত্তা এই সুধীৰ ভাই চালা তো পৃথিৱীৰ মানে তই নেকি নেতা পৃথিৱীৰ গালাগালি আছে নেকি নেতা চালা কুত্তা আপোনাৰ গালাগালি দিয়া শেষ হৈছে নেকি তোৰ ভাষা তোৰ পাবা লাগছে তোক মই ভাই আপোনাৰ গালাগালি দিয়া শেষ হৈছে গালাগালি দিয়া শেষ হৈছে আপোনাৰ গালাগালি দিয়া শেষ হলে মই প্ৰশ্ন এটা কৰো আপোনাৰ গালাগালি দিয়া শেষ হলে মই প্ৰশ্ন এটা কৰো সুধীৰ ভাই তো আগে ভালকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে তো আগে ফোন কৰিছা দৰ্শক শ্ৰোতা আপোনালোকে শুনি আছে এই মাত্ৰ এজন এই যে বাইবেল প্ৰেমিক ভাই এয়া চাওক মোক কেনেকুৱা লেত্ৰা ভাষাৰে গালাগালি কৰি আছে ভাই লাইভ হৈ আছে তোমাৰ ৰেকৰ্ড ঠিক আছে সমস্ত অসমৰ মানুহে শুনি আছে তোমাক ঠিক আছে আৰে শুনুক না তই কি ভাল ব্যৱহাৰ কৰিছ তোমালোকৰ মই কোনো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাই নাই তোমালোকৰ কোনো জ্ঞানৰ লেভেল নাই তো তোমালোকৰ শুনা তোমালোকৰ কোনো আরে ভাই তোমালোকৰ কোনো জ্ঞানৰ লেভেলে নাই তোমালোকে হৈছে অজ্ঞানী তোমালোকৰ জ্ঞানৰ কোনো লেভেল নাই আপুনি এটা ফালতু মানুহ হয় ঠিক আছে যদি মই ঘাটিয়া হয় তেন্তে তুমি মোক উত্তৰ দিয়া যে মৰিয়ম কেনেকুৱা গৰ্ভৱতী হৈ গ'ল মেথনিক সৃষ্টিত য'ত নাৰী আৰু পুৰুষ আছিল এই উত্তৰটো দিয়া মোক ভাই তুমি মোক উত্তৰ দিয়া কি প্ৰশ্ন আপুনি কৰক মই দিছো আপুনি কওক না মই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছো আপুনি প্ৰশ্ন কৰক না মই উত্তৰ দিছো আপুনি প্ৰশ্ন কৰক আরে ভাই আপুনি প্ৰশ্ন কৰক আপুনি প্ৰশ্ন কৰক না আরে ভাই আপুনি প্ৰশ্ন নকৰে ভাই আপোনাৰ কথাবোৰ গোটেই ইউটিউবত যাব ঠিক আছে সমস্ত আমাৰ দৰ্শক শ্ৰোতা যিমান আছে আমাৰ সমস্ত অসমবাসী ৰাইজে আপোনাৰ কথা শুনিব যে আপোনাৰ ফটো লোৱা হৈছে আপুনি ইমান ধুনীয়াকে যে ব্যৱহাৰ কৰি আছে তাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ ভাই আপোনাক ৰাখিলো মই ঠিক আছে ধন্যবাদ ভাল থাকিব ভাই ভাল থাকিব আপুনি মই আপোনাক কোনো ৰকম বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই ভাই धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं आप लोगों को मैं समय समय पर बताया हूँ दिखाया भी हूँ कि हमारे शिष्य मंडली किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं केवल एक भाषा में नहीं विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न भाषाओं में भी काम कर रहे हैं गणेश दास जी को आप लोगों ने पहले भी सुना है गणेश दास जी आसाम के रहने वाले हैं बंगला भी जानते हैं आसामीज भी जानते हैं हिंदी भी जानते हैं और वेद मंत्रों का प्रमाण भी देते हैं कुरान पढ़ करके भी सुनाते हैं बहुत पहले आप लोगों ने सुना है कई बार सुना है एक दो बार नहीं कल की बात है कल की घटना है कि एक पादरी से उन्होंने फ़ोन से संपर्क किया और पादरी किस प्रकार से गाली बक रहे हैं गाली दे रहे हैं उसे आप सुनिए कि वो पादरी साहब बौखला गए और बौखला करके गाली बक रहे हैं तो गाली बकना इनका काम हो सकता है लेकिन गणेश दास जी ने ज़रा सा भी ज़ुबान ख़राब नहीं की हालांकि मैं तो सहन नहीं करता हूँ मैं तो झिड़क देता हूँ लेकिन हमारे बच्चे इतनी संजीदगी रखते हैं अपने अंदर में कि सहन कर जाते हैं तो गणेश दास जी ने सहन करते हुए उसकी आवाज़ को रिकॉर्डिंग किया और वो सब उसको बताया भी कि भाई आप जो ये गाली बक रहे हो इसको मैं वायरल कर रहा हूँ तो किस तरीके से ये बौखलाए हुए हैं उसे दिखाने के लिए ये वीडियो आसामीज़ भाषा में है लेकिन मैं आप लोगों के बीच में इसको रख रहा हूँ
साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि असदुद्दीन ओवैसी साहब लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्रीमान ओम बिरला जी के सामने में क्या बोल रहे हैं। जहां तक मुझे मालूम कि मैं 2 मर्तबा का विधायक हूं, 4 मर्तबा का सांसद हूं, और अगर इस तरह से अगर राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, कि उनके ऊपर 4 राउंड गोली चली, और 4 राउंड गोली चली तो उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भले ही इस्लाम का दुहाई दे, अल्लाह का दुहाई दे, अल्लाह का नाम ले, अल्लाह के लिए बताएं, लेकिन अल्लाह पर उन्हें भरोसा नहीं है, ना अल्लाह के कलाम पर उन्हें भरोसा है। अल्लाह के कलाम पर उन्हें भरोसा होता तो अल्लाह ने तो अपने कुरान में खुद कहा है, मा आसाबक मिन मुसीबतिन फिल अर्दी वला फी अनफुसिहिम इल्ला फी किताबिम मिन क़ब्ली अन्ना नुबर्रु अहदा इन्ना ज़ालिका अलल्लाहिल यसीर, कि जो मुसीबतें धरती पर तुम पर आती है, ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, और हो सके तो असदुद्दीन ओवैसी को भी सुना देना कि अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि जो मुसीबतें तुम पर धरती पर आती है, ये निश्चय जानना कि वो तुम्हारे किए कर्म है, लेकिन अल्लाह के चाहे बिना वो मुसीबत नहीं आ सकती। अगर मुसीबत आई है तो अल्लाह के चाहने पर आई है। केवल इतना ही नहीं, अल्लाह ने और जिक्र फरमाया है, मा आसाबक मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह मै युमिनु बिल्लाह यहदी क़ल्बहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह की अनुज्ञा के बिना कोई भी मुसीबत नहीं आती, अल्लाह के हुक्म के बिना कोई भी मुसीबत नहीं आती। तो मेरा कहना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी अगर कुरान पर आस्था रखते हैं, कुरान पर विश्वास रखते हैं, कुरान पर बिलीव करते हैं, तो अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर तो मुसीबत आ नहीं सकती। कुरान में अल्लाह ने खुद फरमाया है, तो आप फिर क्यों चिल्पो कर रहे हैं कि हमारे ऊपर ये हुआ, हमारे ऊपर ये हुआ, हम पर ये किया, हम पर वो किया, ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों शिकायत कर रहे हैं? अगर शिकायत आपको करनी थी तो अल्लाह से करते। ओम बिरला जी के सामने में ये शिकायत क्यों करने लगे हैं? मैं निवेदन कर रहा हूँ। केवल इतना ही नहीं है, और आगे अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, वमा तशाऊन इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन, और तुम नहीं चाह सकते सिवाय अल्लाह के चाहे बगैर। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो अल्लाह के चाहे बगैर। जो कुछ भी होता है सब अल्लाह के चाहने पर हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। केवल इतना ही नहीं, और भी आगे बोल रहा हूँ मैं, वमा तशाऊन इल्ला यशाअल्लाहु इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा, और तुम नहीं चाह सकते सिवाय उसके कि अल्लाह चाहे। निसंदेह अल्लाह सर्वज्ञ तत्वदर्शी है। ये अल्लाह के चाहने पर ही हुआ है। जो हमला हुआ है आप पर, उसके लिए अल्लाह को जिम्मेदार ठहराओ, अल्लाह को दोषी ठहराओ। इस पर उस पर दोष क्यों लगा रहे हो भाई? इस पर उस पर उंगली क्यों धर रहे हो भाई? इस पर उस पर दोष लगाना यह कुरान के ख़िलाफ़ है। अगर कुरान पर आप विश्वास करते हैं, कुरान के आप मानने वाले हैं, कुरान को आप मानते हैं, तो ये जो मुसीबतें आप पर आई हैं, या 4 राउंड गोली चली आप बता रहे हो, 4 राउंड चले या 40 राउंड चले, अल्लाह के बगैर तो गोली चल ही नहीं सकती कुरान के अनुसार। जब आप कुरान पर बिलीव करते हैं, कुरान पर आप विश्वास करते हैं, विश्वास रखते हैं, कुरान को मानते हैं, तो इसके लिए दोषी तो अल्लाह को ठहराना चाहिए था आपको। केवल इतना ही, अल्लाह ने और जिक्र फरमाया, इल्ला माशा अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख्फा। बात यह है कि अल्लाह की इच्छा ही क्रियान्वित है, अल्लाह की इच्छा से ही होती है। निश्चय ही ये जानता है वो खुले और पोशीदा चीज़ों को।
جب اللہ کے چاہے بغیر نہیں ہو سکتا، اور آپ تو کہتے ہی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ، اور یہاں بھی الا ماشاء اللہ بتایا ہے کہ اللہ کے چاہے بغیر یہ مصیبت آپ پر آنا نہیں تھا، اللہ نے چاہا تو آپ پر مصیبت آئی، تو پھر اس پر آپ کو چلپوں کیوں کرنا ہے، شکایت کیوں کرنا ہے؟ شکایت اگر کرنا ہے تو اللہ سے شکایت کریے کہ بل اتنا نہیں، یمحو اللہ ما یثبت ویثبت، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جو کچھ چاہتا ہے وہ قائم رکھتا ہے، اس کے لیے اللہ ہی تتدرشی ہیں۔ اور آگے بتایا ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے کیا بتایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے، آکاشی اور دھرتی میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے क्षमा کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے یاتنا دیتا ہے۔ اب یاتنا اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کے انصار، قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور اللہ یاتنا دینے والے ہیں۔ تو آپ کو اگر یاتنا ملی ہے، آپ کو کشٹ ملا ہے، کشٹ ہوا ہے، تو یہ یاتنا دینے والے تو آپ کے اللہ ہی ہیں۔ تو آپ اللہ پر کوس کیوں نہیں رہے ہیں؟ آپ بی جے پی پر دوش لگا رہے ہیں، نریندر مودی پر دوش لگا رہے ہیں، پردھان منتری جی پر دوش لگا رہے ہیں، اس پر انگلی اٹھا رہے ہیں، اس پر انگلی اٹھا رہے ہیں، تو انگلی تو یہاں اللہ پر اٹھنا چاہیے تھا۔ تو کیا قرآن پر آپ کا بھروسہ نہیں ہے؟ قرآن سے آپ کا بھروسہ اٹھ گیا ہے؟ اگر قرآن سے آپ کا بھروسہ اٹھ گیا ہے تو پھر اللہ کا دہائی مت دیجیے گا، پھر مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ جو پریاس کر رہے ہیں وہ سارے مسلمان ہی غلط ہے، کیونکہ مسلمان وہی ہے جو قرآن کو مانتا ہے، اور قرآن میں یہ بے تکی باتیں جو مانوتا برد باتیں ہیں، کہ اگر مانوتا برد اس لیے ہے کہ اللہ نے کہا جو ہمارے اوپر جو مصیبت آتی ہیں وہ اللہ کی مرضی سے، تو اللہ کے مرضی سے اگر مصیبت آتی ہے تو مانو کا کیے ہوئے کرم کا سبب کیا ہے، مانو کے کیے ہوئے کرم کا پھل کیا ہے، کہاں ہے؟ اللہ تو اسے جانتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے چھوڑو قرآن کو، چھوڑو دہائی دینا اللہ کے نام کا اور اسلام کے نام کا، تمہارے اسلام ہی ست سے پرمانت کیا جانا سمبھو نہیں ہے۔ اس لیے میں نویدن کر رہا ہوں دنیا والوں سے بھی کہ اسد الدین اویسی کو خاص کر کے ان سب باتوں کو بتا دینا چاہیے کہ بھئی تم اگر قرآن پر وشواس کرتے ہو، قرآن پر وشواس رکھتے ہو، تو قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ کیا قرآن پر آپ کو سندے ہے؟ اگر قرآن پر آپ کو سندے ہے تو اس کے لیے ذمہ دار تو اللہ ہی ہوں گے یا آپ خود ہوں گے۔ آپ ان پر دوش کیوں دھر رہے ہیں؟ یا آپ کا دوش دینا بالکل بیکار اور فضول ہے۔ اس لیے بندھو، میں اپنی باتوں کو آپ لوگوں تک پہنچا دینا، یہ اپنے گنیش داس جی کا جو ویڈیو ہے اس کے ساتھ یہ تڑکا لگانا میں اچت سمجھا، کیونکہ ان کا ویڈیو آسامیز بھاشا میں ہے، تو سبھی لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، آسام کے لوگ ہی سمجھیں گے، تو میں اس پر یہ تڑکا لگانا یکت سمجھا، اور یہ زیادہ دن کی بات نہیں ہے، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے جو اسد الدین اویسی نے لوک سبھا میں جو بولا تھا ماننیے ادھیکش اوم برلا کے سامنے میں۔ دھنیواد کے ساتھ یہ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، آئیکن بیل دبانا نہ بھولنا۔ مہیندر پال آری۔